Salut à tous et à toutes. On jarama musibe haray de bantude do ande kadi tobbere hittunde ko humudi non e fi dewle men den fi dewle men den en fencite do joni programme bayru sonnajo no hebi ande molanande ko jombado waɗi duuɓi o jiidaki joni noon ni koye on wona amede ka galle Mesdames et messieurs, nous allons parler de l'infertilité aujourd'hui. Mais vous allez m'excuser parce que je vais faire cette vidéo en poulard. Mais bien avant, c'est juste vous dire qu'il y a trop d'injustice dans les foyers aujourd'hui. Surtout les femmes qui n'arrivent pas à faire des enfants sont souvent marginalisées, malmenées, maltraitées, non seulement des fois par leur mari, mais aussi par soit les belles-mères ou les belles-sœurs. Mais les gens oublient une chose, l'infertilité peut être à deux niveaux. Ça peut être soit l'homme ou soit la femme. Mais le plus souvent, nous, en Afrique, généralement, lorsqu'une femme ne fait pas d'enfant dans un foyer, alors c'est fini. On dit c'est la femme. Mais les gens oublient des fois question de compatibilité. Parce que vous pouvez tous être en bonne forme, mais si vous n'êtes pas compatible, vous ne pouvez pas faire des enfants ensemble. Même si vous passez 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous ne pouvez pas faire des enfants. On a vu plein d'exemples où des hommes peuvent passer des années ensemble. Une fois qu'il y a divorce, l'homme se marie à une autre femme, il fait des enfants, et la femme aussi, si elle se remarie avec un autre homme, elle peut faire des enfants là-bas. Ça veut dire qu'il y a un problème de compatibilité. Mais le plus souvent chez nous, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, c'est la femme. Ça peut aussi arriver que des fois, le problème, ce sont les hommes. Elle trouve que la femme n'a aucun problème, mais l'homme peut être infertile. L'infertilité, ce n'est pas seulement la femme. Donc il faudrait que nous arrêtons des fois des préjugés sur les femmes dans les foyers. Voilà. Donc c'était juste c'était un briefing. Et vous allez m'excuser, je vais aller en poulard. Parce qu'il y a une femme qui est vraiment victime de cela. Mais il faudrait que les gens comprennent que ça peut aussi être l'homme. Haray musibe wano minir non e de ngandi hande himbe buyno sonji e dewle den kadi fi affaire ndi jiidi en yey do wobbe no jombindira wada duubi haray debbon jiidaki wona ande wona mampare wobbe ya ndaro wobbe ya kramako wobbe ya labtan wobbe no voyage de sabudum. Donc parce que souvent si woniri non ko sonna be woni hebude ande bay inete toujours ko debbo si yani nyam worbe ko inata ko debbo yaw nyawndo jamais do ya gorkon no tawitamo wobbe mabbe be yaabe ndara taw est ce que kambe don dido be way jiirudade parce que no wodi hunde wontere kambe be woni hejjudude no way wonde e der dewgal haray ko gonga debbon haray la jiidotodo haray Allah fodale mo hebugol bibbe dum no wodi ko gonga maano ay so be heba biddo be yango ha be yettale kele so be wawa hebude no wodi non kadi ko duwa don andude no wodi worbe kadi be jiidota ko few be jiidota ko be hebata biddo. Donc dum non wiaka haray on tigi ala en gorgu makko parce que wona fi gorgu woni tigi yo. Si tu n'as pas 18 ans, faut pas regarder ma vidéo là. Hein. Voilà, ça a la double, ça peut dire. Attends, de vidéo. C'est un dari mo gite ma de humide. Voilà. Donc, il faut qu'il me ben anda dundon. Il faut que jama anda dundon. No wodi sonnabe. C'est vrai haray be mari on problème. No wodi non kad no kele haray ko worbe men
mari problème no wodi kadi e symbole go hare gorko ala problème debbo ala problème kono wata jiido dade parce que hare kadi be buyi anda dum il faut que jamao fama dum don kadi ko fi dum himbe ben kenen no droit yaade ndara so tawi be wawa jiido dade so be jommindira bay so ƴettono ka porto be kambe ko buri kon ko non ko be yato be ndara ko benta compatibilité so tawi be ndatume tawi ben non ko be compatible hare be wawi yaadude hare be wawi jiido dade hare groupe aji mabbe di no yaadi be jommindira hare don be andi sikke o ala to be wawa jiido dade so tawi kadi gorko na jiido to don tawi no wori ko kala jiidi makko ni so tawi ko wawete nyawnede be wawi nyawnde sey kadi ko debbon be wawi gerde no sey non kambe don be jiidudata ko soit be décida do be jombindir be wonirano madum o be na joni haray do ene wata ƴettindirde donc en andu dum kadi parce que yimbe no wawi jombindirde do haray gorko ala ella debbon ala ella kono haray be wata jiidodade donc ko tawde haray ben don be yaada be wawata hebude biddo ko be neebidi wobe wawata hebude biddo ko do yey ni joni e dewle go debbo no jombe gorko jomba do jon debbo on debbo don jiidanomo bibe go debbo go aroya don orronka mo jiidanade o wona do halle debbo ala problème dum kan no wada hare debbo ala problème gorko ngara problème kono wona don hayme be fo na ayo modino comprimé a joni anda wata jiidade ande kadi mais on debbo immo do yaha nokkugol ƴettoto reedu heba e dum kadi fo no wadde ko tawde on debbo don e gorko be yaada wona be compatible be yaada dum no wodi donc peji tati wodi affaire o jiidi ko yimbe be watta yili fota si tawi jiidi ala e galle ko soit ko gorko mari problème naaro ben to mari problème non kadi ko yimbe be andu no wodi worbe ndiyama be dan wata hebinde debbo dum non kadi wobbe no wawe nyawnede wobbe kadi no wawi wonde haray ko non ko tagudi parce que wobbe ni no ƴetta debbo so jiidaki be ƴetto kadi goddo so non jiida be ƴetto goddo be je wawi mobude do robe dido tatto nayo haray alla mu yaala jiidi nder ton ko tawde ko gorko on haray mari problème maray o wona compatible ben no ma ƴetto goddo go tungo no hebanamo donc dum doit sendindirde anden piji din no doit yarde haray en bagaki tum sonna ben ka galleji inno kambe mari problème so tawi jiidi ala imme yahon daron est ce que don wawi he jiidudade so tawi hi don wawi ok dabba solution no gasa haray peut-être gorko no mari problème mare ko debbo mari problème ndara non no solution wawira heborede so tawi na on wawa be jiidudade ko nebududo o wata hebude biddo don kadi ko no mari décision o est ce que on wawa wondirde non est ce que debbo on wawa so tawi ko debbo mari problème est ce que on wona e modi makko jomba goddo on jiidanomo mado o so tawi ko gorko mari problème est ce que debbo wawa muññorade non o wona don o muñño parce que affaire dewgal kan ko décision dum ko hakkunde jombindirbe woni donc haray wona yimɓe ɓen bago sonna ɓen bandi ka galleji e gon sengo ɗon par ce que ella no wawi iwrude nokkiyel ɗin fof mi jonna on ɗon mise komi jonnuno kadi e saayi ɓay ko mise woodade mais no gasara on saayi ɗon buy wawano jentade lan e fengol sengo ɗon gorko jombi debbo himo wondi e ɓeygu makko arano ɓe wondi ɗon duuɓi tati debbo heɓanalmo ɓiɗɗo mawɓe puusimo yo jomboyi goɗɗo on debbo ɗon ko moɗɗo comprimé ɓe nayi ko ɗum e nunota jombu ko jangi ɓe en ko himɓe murtuɓe goɗɗo wata jangude école primaire ha université tawata on o bonnali hoore makko mais yeetinoma yaya jomba ceccu ɓe puusi ɗon ha on gorko jombi debbo goyo ɓay o jombi on debbo on non ari tun on ɗon jiidi on ɗon heeɓi ɓiɗɗo goto ko heeɓi on ɓiɗɗo ɗon fo non fuɗɗi noon ukkade e debbo nayi menuno o yo na ƴetto reedu o ko ni bonnino hoore makko on faami debbo on heɓi ɗon ɓiɗɗo on pumpay ko ɗon heɓi duuɓi ɗiɗi ko tammu ko heɓata ɗon bobo heɓata ɗon duuɓi tati tawi o ƴettiti kadi reedu goo debbo ɗimmo toujours debbo ara ɗon mo muññi tawi joni o wonino jalnori ka galle yiyana e tumpan ɓen hey anani debbo ko jiidotoɗo ɓe mokko ko wawa fet anani debbo ko jiidotoɗo
hara ɓe fijira koyen pay koye ɗumanno entre temps ɗum e hoore mum musidɓe ko ɓuri ngalɗinde koye nder mum te jakka probléme on na hay on debbo wonanoɗo innede jiidotako probléme on ko gorko woni gorko marno probléme gorko wonno tawi wata heɓinde sonnajo par ce que ɗo andi heɓingol sonnajo e innugol gorgu ɗum ko ɗiɗi mi wolani on ɗo donc woniri noon ko noon ɓe cukki o debbo ɓe cukkimo Allah waɗi ko debbo muññiɗo par ce que wandi siko woɓɓe ɓe amata yaltude ka yaasi mais debbo on kanko mo andi sina makko wona jiyo arɗon debbo ɗimmon wona nunɗuɗo par ce que o nanay kenen on ko yewta e téléphone ji ma o jottako o andi na laaɓuɗo e kadi yimɓe wolaninomo kono Allah ari ha rewir laaɓal ɓay docteur jo nandito no Allah waɗirta no docteur jo immojo on gorko on faamino filonji ɓeengu makko ɗimmo o andi debbo on wona debbo seki ko debbo fijowo o fet ko faami ɗum ɗon o puusi ɗimmojo makko o inni mo mbari ndara watta yili fota mi faalete an e o sonnajo ma arano yo ndaaru so tawi on wawa jiidodade ɗaɓɓe lekki ndaaro mo nono lekki on noon ɓengo ɗimmo on heɓanilam ɓiɓɓe ɗaccuyandi waɗi haalaji on puusimo tawi on ɗon no faami filon debbo ɗimmo on par ce que mo sutti wande woɓɓe iye piji ɗin faama o inni ndaaru tu no tefiro oɗon o puusi on ɗimmojo makko haka raɓɓindingol on newni o ari ɓe waɗi examen ji ka clinique on ko gollata ɗon ɓe ndaari ɓe waɗi diagnostic on tawi effectivement ko gorko on woni wata heɓude ɓiɗɗo oyni ɗum nagonga o yetti o immi ɗo mais o andi tun goɗɗo siɓi subane on probléme wonanaymo ande ɓay o wi ɗon ko immiɗo ɗon o yehi Ambroise pare ɗum ko Conakry fi tun waɗugol examen ji mais o yawno e clinique de Jani Buyi fi tun darugol position makko so tawi o wawa jiidade donc ko yeewo ɓe innamo ma waɗa traitement ndiyam makko ɗan na kelɗuɗan panɗe finalement ɓe waɗani o gorko traitement kanko on sonnajo makko ɓe waɗi traitement o ɓay ɓe waɗi traitement on no hani ɗon par ce que aɗo ɗum gorko jaɓatano ɓe o innay tun debbo innay tu he acci ɗaɓɓiɗen lekki na honnu lekki on no kanko mo sikkude ɓe araymo en gorgu haray c'est fini o wawa heɓirde noon ɓiɗɗo facilement o noon o ɗumannori ha debbo on kono tun no yaade ñawdo mais tawi nama mari probléme on kanko gorko on donc ɓe ɗumanni ɗon ha Allah waɗi e laawol hetti par ce que wanno ko traitement ko yahata ɓuri hitande Allah waɗi tawi toujours solution no wodanimo on ɓengu makko arano on ko ɗon heɓanimo jiyum e nder mum o ƴetti reedu debbo o ƴetti reedu ɓay oya gorko on hetti hoore mum o ƴetti reedu foppo ngalɗi gorko on inni joni debbo makko ɗimmo on ko ma ɓe ndaara ƴiiƴam payko koye wayni noon mbuɗɗe ngo kutimo o darike ko ɗon o ɗumanni ɓe waɗ ɗon examen ji ɗin ɓe ɗumanni ɓe waɗi test ADN kanko e payko koye tawi koye paykoye ɗo kala na ben maɓɓe woni on gorko tey jaka ko gorko go o debbo on ko jaatiguijo makko heɓinimo gonmo heɓinde mo ka dewgal makko ɗen andi ɗum ka noon lannata hande no ɗuuɗi ko Allah to woni faabade jama o oyi déjà on debbo makko arano haro o innino raɗoto on wonino wa kullirka galle foppu no animo no jalamo tawi finalement on debbo muññiɗo ɗon woni debbo kelɗo ɗon oɗa tawi ko debbo yaasi donc so isi waɗin piiji on taway no hulɓini no hawni ko ɗum mi innata ɗo worɓe ɓen e sonnaɓe so tawi ɗo mari probléme woni jiidi ala hakkunde mo yahe ndaron ɗin piiji tati siko debbo on ndaara si solution heɓoto no ñawdoro siko gorko on yo o ñawdo so tawi ko ɓe ɗiɗo kala yo ɓe ñawdodo si tawi kadi
wona wawa be jiido dade yo be andu dum don kadi haray dum do nako wata gasude hakkunde mabbe no wodi no be waynondirta so tawi be faala e hoore jam e hoore ɓuttumo kala jomba oya jombe to oya jomba to ɓe darra noon kadi par ce que ɗum kadi ɗin solution ji bu'iyama ko tawata ɓe jombete tun debroɓe jembode tun noggol ɓe jiido gorko jombay tun kadi goɗɗo o jiido maɗo o muñodiron ɗo woniron noon ɗum fof ko décision ji mo kono woto yimɓe ɓe wikko sonnaɓen e galle fi sabu ɗum hay so tawi kadi ko ɗum on andi goɗɗo na jiidotoɗo ɓay ɗum ko foppo heɓorto mon e sina ɓiɗɗo woto goɗɗo wikko debbo fi o ala ɓiɗɗo ko Allah okkata ko Allah okkata na doole wona ngari wona laamu no wodi woɓɓe ɓe mari jawle ha boni wona ɓe ala ɓiɗɗo kono ɗon tun woni ɓe sunani e nder aduna woɓɓe no to ara hay ko ɓe ñamata ko probléme ɓe hera no mari dolle ɓiɓɓe donc ɗum noon fof koye programme Allah on woɓɓe no marɗi fop no timminani ɓe fof jawdi laamu ɓiɓɓe ɗum no fop kadi koye programme ji Allah lan ɗo woni yiwde donc wattana yili fota e musidɓe haray en cukkaki tun fi cukkagol ka raɓɓindingol ɗo kadi mi jonnono kadi o exemple mi artiramo kadi fayin fiɓe wawanalam ɓen jentade ɗin saji par ce que waɗi duuɓi komi woni fimo ɗum kadi sonnajo yiyama moodi makko wonɗo leyɗe porto belgique nadani debbo on e ɓiɓɓe mum kaydi fino ɓe yarra ɓe tawa ɓe ka leyɗe ɓe waɗi ɓe ari ɓe naati ɓe naati har ko paygogol ko ɓe tato e debbo on tawi ɓen ɓiɓɓe ɗon tato ko goto pettu woni ɓiɗɗo on gorko wonɗo leyɗe porto par ce que ɓe naati ɓe jonɓe ɓe inni ambassade on inni wo ma ɓe waɗa test ADN par ce que ɓeeɗa ɓe janɗi ɓeyaɓe oyan harno ka lycée wiyano ka collège o yara université naati ɓenni ma ɓe waɗa test ADN ɓe waɗi test on tawi e nder ɓen ɓiɓɓe ɗon tato ko goto on pettu woni ɓiɗɗo on gorko wonɗo leyɗe porto tawi ɓeeɗa ɗiɗo na ɓiɓɓe makko ko ndeññande mi ari lan arani kaydiji miññirawan wonnoɗo ka ɗaɓɓude kaydi ko ɗon mi ari min fotti e ɓen par ce que har kallan arno fi test ADN paykum makko ndeññande men fof min fotti ɗon yurman kono mi tawi kadi ka aduna ɗo ko ɓenta ko goɗɗo ko remi o ko ɗum o soñata ɗum ko gonga ko ɗon mi nani miññirawo makko jiwo no inna jajam mi wolannoma ɗissaji mineteno ya iwjuro ɗo o fus ɓokkanama a jombama sellu o ananali jonno hande ino ɗo résultat on a kerda e hoorema ko ɗon gunɗon fof feeñi ko ɗon fof feeñi par ce que wandi ɗum kadi worɓe ɓuyno fembinede hande ɓiɓɓe araɓe jeeyaɓe ko ɗum en nata woko debbo tun Allah hawlan ɗon andi baaba ɓiɗɗo Allah accu e lawol moƴƴo haray pijigono ton ɗi waɗali sabu nandema gila affaire o test ADN ari yimɓe ɓuyde no kalade ɓuyno wirtade test ADN noon koye fenata tombola ala e ɗum par ce que nana raɓe o nayi ko ni ɓe min sendide worɓe amen ɓe ɗum fof ko fenade ɗum ko tombola wattana yili de yo salamu aleykum mo yafoto si vidéo on juuti kadi haɗa on sendita e mo fino yimɓe ɓen ɓurta ɓeydorade e muɗum